Sakripisyo, yes. Dako nga posibilidad nga sakit kaayo, yes. Pero ayaw kalimti ug ayaw ug hunong sa imong pagkamalipayon, cheerfulness. Tungod kay ang pagkamalipayon usa sa mga importanteng components sa pagkabalaan. Mayong adlaw kanatong tanan, ako si Father Chester Serrana sa San Agustin de Hippo Parish, Magsiko, San Fernando, Cebu. Aniano sa kita sa inadlaw nga palandong ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Aniana kita sa Sabado sa ika-18 nga semana sa tuig. Ang atong pamalandungan mahitungod sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 12, versikulo 24 ngadto sa 26. Ang mensahe, familiar kaayo. We must give, we must offer sacrifice. Para mahimong buutan ng mga Katoliko, kinahanglan kanunay kita nga muhatag og magsakripisyo. Si San Lorenzo, ang balaang diakono og martir, kansang pangilin ato ang gisaulog karon, mihatag og dugang nga component to the living, to the giving and sacrificing Christian. And what is that? He proposed that one must give and sacrifice cheerfully. Usahay makalimot kita ni ana. Yes, usahay muantos kita. Apan makita sa atuang mga naong nga naguol kita og nangasuko. Dili kita happy, dili kita cheerful. We lose the very important component of sanctity, which is cheerfulness. According to Archbishop Soc Villegas, there was no way of verifying the way St. Lawrence was killed. But it was claimed by some religious biographers that when St. Lawrence was being burned in the plaza, he turned to his tormentors and said, "Will you please turn me because this side is overcooked already?" There is no way of verifying this, but like Archbishop Soc, I am led to believe that because indeed St. Lawrence was a cheerful person even until death. Sakripisyo, yes. Dako nga posibilidad nga sakit kaayo, yes. Pero ayaw kalimti ug ayaw ug hunong sa imong pagkamalipayon, cheerfulness. Tungod kay ang pagkamalipayon usa sa mga importanteng components sa pagkabalaan. Mayong adlaw, and may God bless us all. Daghang salamat.